pesona wong arang-arang kerja. Tarik tumbas kursi bonusnya meja, jangan asem jangan bayem. Iki lu pesona wong arang-arang kerja, uripe ayem anteng dan tentrem. Wong arang-arang kerja sepeke istimewa, masih gelek turu nang oma tapi ben isu rokok, kopi dan teh selalu ada. Wong arang-arang kerja tergolong wong hebat, masih kerja gak bendino tapi sembarang cepak dan gak tahu sambat. Tarik